Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Oo. Binutong? Tuyo? Hindi. May sabaw? Hindi. Prito? Pwede. Almasal? Hindi. French fries? Hindi. Hindi. Lawlaw? Hindi. Lawlaw. Sinabi mo naman si Lawlaw. Lawlaw isda. Prito? Ang basis niya. Hindi. Hindi. Stem? Hindi. Ancho? Hindi. Ano pala yun? Chicken? Hindi. Baboy? Hindi. Gulay? Hindi. Kikiam daw? Hindi. Ano ba yun? Bacon daw? Hindi. Ano yun? Toyo? Adobo? Hindi. Lechon? Hindi. Ano? Ataw na po. Hindi. Mapupuhusan tayo nito. Ano? Tinula? Walang sabaw? Hindi. Hindi ulam. Oo. Fishball? Hindi. Hindi ulam. Pagkain? Oo. Hindi ulam. Hindi. Almusal? Hindi. Kakanin? Hindi. Sausawan? Oo. Toyo? Hindi. Suka? Hindi. Ketchup?